سلامات دق عبيتي خمي يرفيلكم خمي وعلكم خمي مسيخم ببزلهم مساعات هزبتات تقراي نا هزبتات إرترا وغاناتنا ببزلهم عالم ببزلهم مساعات سلام كتكونوا نتمنيخو ناي لما أنت سوني تي أبديت مسئي زلخو موزحتوي أو أبزناي هيزي خلطة سلسة معلتات نارينا يزقنينا ويدما قدمي 5-6 معلتي زوج أخوة ناي بلسقنا سالالفا هيزي خان تايم معرات يقبر له صلاقي انتاي كخسارة خسير له سراوي تقراي أمنتاي له سراوي السودان انتاي يقبر له خمون وغاناتنا إيرترا سراوي إيرترا تناي صمدو توقسو زرعينا يو أبزي خلطة معلتوشتي بناي سنعفة جنبارات انتاي له ناي سراوي إيرترا ون بناي معراب بأمن حاجر كابتات انتاي من قصقاسين من معراين يقبرو له تمجعرو الشيخين هابئنا نخرج لنا تزوانا تايو ساقماتين تايو صبوغ نقراتين إنا خن بناتي ريتوف مسيكم بلنخو لمعاتي ما سلام كتفون الله يمني وقراتنا إرتراويان أيهم تنفرو قارسنا حيدي وحلل نخونا يمتصلو تصمدونا ناب منقستاون وتادراون ناب الشاقاقر اللو درجة بس خمزلو خمزين داقاتامي فستاوسوكم يدلي خني مذكرتا ينبر أيتفوكم كلهم تقارن إرتراويان صمدونا حزباوي زنبري وتادراون منقستاون كوينو كم عراري ያው ትርድዎ ይኹም ኢለ ተስፋ ይገብር ብዙሕ መግለጽ ኣየድ ለና ዝኸውነው እዚ ደኻን ይኣምን ምክንያቱ ኣብ ደገ ዘለና ንኾነው ውሽጢ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ቆሪፅና ወፂና ኣለና ሒዚ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ናብ ሓደ መፅኦም ብሓደ ተሰሊፎም ድሕሪ ሒዚ ንፀላኢ ብሓደ ዝምክትሉ እምበር ዓርሲ ብዓርሶም ዝበኣስሉ ዓርሲ ብዓርሶም ዝዋግእሉ ዘመና ተውቂዑ ድሕሪ ሒዚ ፀገማት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝሓደፉ ንቀጻሊ ከይቅጽሉ እዚ ሓደ ቻፕተር ዓጺና ኣለና ጠጠው ቢልና የለና እዚ ጠጠው ምባል ግን ጽባሕ ንጎ ተመሊስና ከምዚ ጌርክን ዘይኮነስ ነቲ እተጎደ ማሕበረሰብና ካሕሳታት ክሒስና ህዝብታት ትግራይ በተለይ ሓድሽ ወለዶ መንእሰይ ትግራይ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ብሰላም ክነብር ክመሃር ክመርዖ ክዘምድ ክወልድ ዓዱ ክዕቢ ዓዱ ክሕሉ ኢና ክንገብር ክልቲኡ ህዝቢ ብሓደ تدس زبلكا ناي تقارن إرتراويان لمكن حدش معالثات رينا زلنا اتدواتنا تبوردرنا كيف تتغيرو زيان صلاتنا قتاليتهم يا صلاتنا ابزيا بطعم يمحريروم زنديو دواتنا تግራይና ኤርትራን كيف تغيركا ህዝታት ትግራይን ኤርትራን ከም ድሌቶም ናተንቀሳቀሱ ሸቀጣ ሸቀጥ ክገብሩ ዘርኢ ሓቢሮም ክዘርኡ ዓፂድ ሓቢሮም ክዓጽዱ صبل حبيرهم كساتفو أب حزن أب حاجوسن أب كبرن أب مرعان بحد كساتفو تدوبات حيز خفت خوين الله زجاري هاكم كلهم أبزي تساتفكم صبص راح تسترحهم أب زلام بس هذا الله هز تقرأي كم دليل تزنك أسقاسلو حانتت إيه تيتكوسنا سراويت ينترا سراويت تقرأي መንግስት ኤርትራ መንግስት ትግራይ ተራዳዲኡ በቲ ህዝብ ተበገሰ ጽምዶ እዚ ህዝብ እዚዩ ሓገዝ ይዝጋበር ዘሎ ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ሓደ ወገን ኢና እናበለ ይተሓጋገዝ ዘሎ ሰዓት እዚዩ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ደቂ ናይቲ ህዝብ እዚዩ ናይቲ ትግራዋይ ናይቲ ኤርትራዊ ነዶ ኣቦ እዩ ኣቦ ኤርትራ ኣቦ ትግራይ ኣዶ ትግራይ እዚ ክትረተላ تسقاي مكرا ياخلني له كم زيات نجر كرته له أزي زي يدقف شيطان ترايو سلام زي يدلي شيطان ترايو بس بتسقنا تسلفه ترايو سلازيو إذا سلام زيو يغسل of course نايت مارز نوري جنسايد أركونا تتقراي أبتقراي زفوتسو مجبناتن زفوتسو مجبناتن بحجة يتيجون مالته يكونن أبزيو خرجا بتصوركم زدلي من قصير تراي خون سراوي تراي خون هزبير ترا زنبرة بدل زنبرة سقاي مكرا أوزي تساتفه أوزي يدزاتوه أي حتى تنيلو زنكا سقاس كم زي اللي أنا تفلت زين نقبرجين اتهزي سلام فترة لهم قدم تمنجستي ناكلتي منجستي بسلام كم رحنا خير الله ناكلتي وتعدر
ኢድን ጓንት ኮይን ብሓደ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ህዝቢ እዚዩ እናባእሰ እናቃተለ ዝመፀ ናይ ሽዋ ሓይሊ ተረዲኡና ኣሎ ሒዚ ካብ ኬንያ ካብ ሜዳጋስካር ተሰደደ ኦሮሞማ ዓባይ ኦሮሚያ ኩሽ ኢምፓየር ክሃንፅ እንተኮይኑ ትግራዋይን ኤርትራውን እናቃተልካ ትግራዋይን ኤርትራውን እናባእስካ እዩ እምበር ናይ ሜዳጋስካርን ናይ ኬንያ ስደተኛ ደቡብ ኢትዮጵያ ተቆፃፂሩ ሒዝካ ንሰሜን ዘሎ ህዝቢ ኣጥፊኡ ህዝብታት ትግራይን ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ኣምሓራን ህዝብታት ዓፋርን ሱዳንን ሰላም ፈጢሩ ብሓደ ከይነብር ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ እናበለ ግን ስሩ ዝበቆለ ካብ ሜዳጋስካርን ካብ ኬንያን ንኣና ከጥፍእ ተበገሰ ሓይሊ ንዝዩ ተረዲእናዮ ኣለና መንእሰይ ትግራይን መንእሰይ ኤርትራን ንዞም መናእሰይ ትግራይን ኤርትራን ዘደናግሩ ኣብ ደገ ዘለው ይኹኑ ኣብ ውሽጢ ባንዳታት ይኹኑ ጠላማት ምሳኹም ኣለና እናበሉ ተይቀረየ ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ግን ኣውቂዑ ኣሎ ሒዚ ብዛላምበሳ ንሰናዕፈ ብራማ ንኣስመራ ናብ ካሊእ እውን ዓዲ ኋላ መንደፈራ ከም ድሌቱ ዝንቀሳቀሰሉ ትግራዋይ ኤርትራዊ ክመፅእ ከሎ ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ድሕሪ ሒዚ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ዝርከብ ደቡባት ናብ ኩናት ዘይኮነ ናብ ፍቅሪ ናብ ሰላም ተተኺሉ ዘሎ እዚ ከዓን ብሃፍተ ገነት ብዕንበባ ብሰላም ኢና ክንዕርዮ እምበር ብፅልኢት ብብድዐ ብባእሲ ናይ ፀላእትና ልእኽቶ ዝሓዘ ድሕሪ ሒዚ ማንም ዝኾነ ትግራዋይን ኤርትራውን ኣይንቕበለካን ኢልና እምቢታ ክነቕርብ ክንክእል ኣለና እዚዩ እቲ ናይ ጎስጓስ ናይ ሰላም እዚ ናበይ ዝወስዶ ዘለኹ ናበይ ምፅርኩም ኣለኹም ኣብ ሸረሪና ዘጋጠመ ቀዳም ትፈልጥዎ ኢኹም ኩናት ስርዓት ብልፅግና ኩናት ከፊቱ ኣብ ሰራዊት ትግራይ እቲ ዝኸፈተ ኩናት ኣብ ዝተፈቐደሉ መዓልቲ ለምቀነ ሓደ ቪድዮታትን ፎቶታትን ኣለውን እዮም ዝመፁ ዝረኸብክዎም እንታይ ዝኣክል መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖ ስርዓት ብልፅግና ክገልፀልና ይኽእልኒ እዩ ከትሕዘኩም ዝደሊ እንታይ መስለኩም ስርዓት ብልፅግና ኣብቲ ግንባር ንሱ ከፊትዎ ዝነበረ ኩናት መፅናዕቲ ገይሩ ናይ ሰራዊትና ብዝሓትን ቁፅሪ እንታይ ዝኣክል እዩ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ መፅናዕቲ ገይርዎ ዝነበረ ንሕና ግን እናተኸታተልና ኢና ቅድሚ 4-5 መዓልቲ ኩናት ቅድሚ ምኽፋቱ ምድለዋት ይገብር ከም ዝነበረ ኣበይ ክሃርም ከም ዝኾነ መፅናዕቲ ተገይሩ ረኺብናዮ ዝምልከቶ ኣካል ሒዝዎ ኣነ ንባዕለይ ኳንስ ቅድሚ 4 መዓልቲ ኣብ ፌስቡክ ከምዚ ወፅየ ንሒዙ ወፅየ ተዛሪበ እየ ትእዛዝ ከም ዘውረደ በበይ ከጥቅዕ ከም ዝኾነ ጎዛት ዝኾኑ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ብልፅግና እውን ኣብቲ ናይ ውሽጢ ናይ ተከዘዘብ ናይ ብልፅግና ኮይኖም ዝሰርሑ ግን ኣብኡ ሬኹም ናይ ተጋሩ መሓውር ናይ ኤርትራውያን መሓውር ሰፊዕ እዩ ኣብዚ ኢና ጎዛት ባይዘወይ ኣብ ውሽጢ ፀላእትና ሕምብርቲ ኮይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኮይና ፀላእትና እንታይ ይሰርሑ እንታይ ይሓልሙ እንታይ እዮም ገብሩ ስለተረዳእናዩ ርግእ ስለ ዝበና ተጋሩ ኤርትራውያንን ረብሓታትና ኣብዚ ሰዓት እዚኡ ከም ትፈልጥዎ ትማሊ ዝለጠፍክዎ ኣሎ ገልገሊኦም ይጎርዑ ኣለዉ እቶም ናይ ብልፅግና ተጋሩ ነቲ ካብ ማዳጋስካር ካብ ኬንያ መፂኡ ከጥፈአና ሒዚ ኦሮሞማ እየ ኩሽ ኢምፓየር ክሃንፅ እየ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ነዚ ካልሲ ዝሓፁ ተጋሩን ኤርትራውያን እውን እኔውና እዮም ኣይተሰኣኑን ንዚኦም ተቃሊስና ንሕና ተጋሩን ኤርትራውያንን ፍቅርና ቀፂሉ ኤርትራዊ ከም ድልየቱ መቐለ ክኣቱ ትግራዋይ ከም ድልየቱ ኣስመራ ክኣቱ ተወደአ ጉዳይ እዩ ውልቀ ሰባት ክዓብዱ ውልቀ ሰባት ከጉርዑ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ንሕና ይምልከተና ድሕሪ ሒዚ ይብለኩም ኣለኹ መንእሰይ ትግራይን መንእሰይ ኤርትራን ካባይ ጀሚሩ ኣብ ፅልኢት ኣብ ባእሲ ኣይንስለፍን ተጋሩን ኤርትራውያን ብሰላም ክንነብር ኢና ካሊእ እውን ሰላም ክነብር ምሳና መጀመርታ ግን ተጋሩን ኤርትራውያን ንሕና ናይ ባዕልና ኢና ክነመሓራሪ ናይ ባዕልና ሰላም መንእሰይ ብሰላም ክነብር የውዓዱ ኣብ ኩናት ኣይንነብርን ስደት ይኣኽለና ዓድና ይሕሸና ኤርትራውያን ሃገር ኣለቶም ትግራይ ከዓ ሃገር ክንሃንፅ ኢና ፅባሕ ንጎ ትግራይ ትብል ሃገር ኤርትራ ከዓ ሃገር ዝኒሃ እዚአን ክልቲአን ሃገር ጎራብቲ ኮይነን ብሓደ ብሰላም ክነብራ ናይ ባዕለን ፓስፖርት ሒዘን ናይ ባዕለን ሃገር ሒዘን ግን ጠያቂ ዘይብሉ እቲ ህዝቢ ብቲ ሕግታት ናይቲ ክልቲኡ ሃገር ነናይ ባዕሉ ብሰላም ከም ድልየቱ ክነብር ብሰላም ከም ድልየቱ ክንቀሳቀስ እዚ ኢና ንቃለስ ዘለና እዚ ከዓ ክነተግብሮ ኢና ነተግብሮ እውን ኣለና ኢና ወለድና ዓበይቲ ኣሕዋትና ዝሰርሕዎ ጌጋታትን ዝሰርሕዎ ጅግንነትን ኣይንርስዕን ብብድዕታት ኣይኮናን ዋላ ተጋቢዎ ጌጋታት እውን ንሱ ካብኡ ተማሂርና እናኣረምና
تصبق صرحون نامسجنا تصبق صرحون أنا ون سنك خوين تتقيمنا تي حماق زولون تاي تجون تبأسي تهلخ عرس بعرس خامك قتال تجروين إرتراون إزيو أطويل الله إزي كان بمن تعمل نحت كين ملس من إسي تجراي من إسي إرتراس أو عيت قبل الكالو خان كم من إسي درجة نياتنا نولدنا نخبر نهزمنا نخبر تجرواي كوينكا تجرواي خبر تجرواي كوينكا إرتراو خبر إرتراو وينكا ونكمو إرتراو خبر تجرواي خبر مغدا مدخا بخا خبر عدخا خبر كاونو غوربيتكا فوغنكا زخونه تبتقامكو حامص يحجزكا زخئل زردأكا بسرو انتي تزارب زخئل وغنكا تجرواي إرتراو إيو إذا أخي تخون يوم كشاويان رومما معنا تجراي ناتناي ناولو إرتراويان سراويت إرترا تجراي وصل ناولو بروباغندا سرحو بقولوا نقولكم أنتم بانداتا تجراي سراويت إرترا تجراي وصل أنتم نازل لهم أيوسا كوعسي أيوسا سراويت إرترا سراويت تجراي بحادث سرعة بنتقلنا 4 كيلو خيد خدم سسيو نقولكم هنا نقولكم كألنا سراويت تجراي ناب إرترا خيدو سراويت إرترا تجراي متيو أب ساعات زيو سراويت إرترا نتجراي يكون نزقتل زلو سراويت تجراي أب إرترا خيد إرترا وين يكون نزقتل زلو تجراين إرتران كما يجيرا نسأل أين كدم ساكن تسلي فولا بحاله ذكروا دوت ولا لكم أب جماعة لا يكون أب شرارو أب تفعلي بتحات أب مري تجراين إرتران كدم حيزي ناي سرعة بتسقنا زجورو ناي درون دبدبات تجراين إرتران جبر مرسل وسينا ويدما أنت درون سلا زي بلا يكونن مرحتي تجراين مرحتي إرتران بوحلل زخنا مجدي نتمايتو نجارات يم عراري سلا زلوي حيدون نسلام عدو سلا بتعجستي مرحت تجراي لغيقو نهز تجراي خبيرو نهز إرترا خبيرو بسلام زفتح مجدي كله إلى منيش تلاقي شانس تصبي ما شرش حيز أو كعل لزيو سلام كم زي اللي بغلصم كان خمس خونة تفوريت الله سلا زخونة أم مرحت تجراي أب شرارينا زقات ما سرعة بنتقلنا لعند حدا شحن 400 اليوم ناي سراويت بنتقلنا ناي سراويت تكز الزبز توهالو بدمك أزود زمرحو ملشاتاتن بوليسن زتحاوسوا خوينات زنبري تفشلوا ترايزي كوني لعند شحن 400 موتات كوينم لعند حدا شح مروخات كوينم أوزيو إتي عبيت مسارياتات زتكوسو زنبري سرعة بنتقلنا بزح مريا السودان عالبو تمازابلتي سوداناويان ون زنورو حالته ون زنورو قتيلون غودي انيو دحري 45 دقيقات قدامتي خوينات سرعه بلصقنا مس جمرو دبداب ناب سودان مسوچفه حيلታት አየር ሱዳን ድሮናት ናይ ሱዳን ማዕለያ ዘይውሉ መጥቃዕቲ ኣብ ስርዓት ብልጽግና ኣውዲቐን እየን ምስ ብልጽግና ተሰለፈ ሓይሊ እውን ናይ አርኤስኤፍ ሰራዊት እዩ እዚዩ ብመንግስቲ ትግራይ እውን ተረጋገፀ መንግስቲ ትግራይ እውን መግለጽ ስለ ዝሃወሉ እየ ለማዓንቲ እዚ ሓዊሰ ዝነግረኩም ዘለኹ እወ ናይ አርኤስኤፍ ብምዕራብ ትግራይ ገይሩ ምስ ሰራዊት ብልጽግና ተሳቲፉ ኣብቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ውግእ ነይሩ እዩ ነዚዩ ሰራዊት ሱዳን ብኣየርን ብታንክን بدرونن معليا ذي والمدقعتي ناي بالسجنا سراويت ناي عرسف سراويت ناي تكذب سراويت لعلش حنا 400 نتغلايم توم هيوتهم سان توم خافتم ايدهم زهاوز رخونا يحاوريتاتون بطعم زغرميو معرا تግራይ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ደምሲስካ ዓረ ትግራይ ንገዳሪፍ ቆርጽ ብማሳንጀር ትድውልለይስ ላይቭ ትሪና ኣለኹም يتقامل يزلخو لايف نحلخو ديم حيز حالي لخو وقعكم دليكم تعميز قرمن قلت حيز دقاق تدول لهم ساعات قدفوا بليز تناي سودان اير حيلي ناي درونات انصا درونات مدقعتي واغا زخفله اتي زمرحز نره جنرال ناي بلصقنا لما عاد تغير له تخسارا غير هنا يلنا قال عندي معات ريساتات حدا ريسا سقيله قلقليكم واچواچ لكم قالو يا معات ريساتات حيز مطني فوتوتات ያው ምሳት ያውቁ አለኹ አይኖም ከልጥፍ አይኖም ከጽንሕ ጽንሒለ መጣኩም እየ ግድ ይውልኩም ሰው ምዕራብ ግን ሰራዊትና መምዕራት ገይሩ ግዴታ ዘለኻዮ ቦታ ኩሉ ግዜ ክጸንሕ ይልካ ንጸላይ ባዕልኻ ተማዓራሪ ባዕልኻ ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነ ግን ምድምሳስ ተሰርሐሉ እግረኛ ሰራዊት ትግራይ ጅግና ዝኾነ ኩልኩም ሰራዊት ትግራይ ምስጋና ክትው ይግባኩም ሰው እዚዩ
ኣብዚ ዝኸፈቶ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ሒዙ ተዘጋጂ መፂ ነይሩ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ 43 ኣርሚ 70 ደምሲሰ ዓወት ሓፊሰ እየ ኢሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሞራል ክሰብር ህዝቢ ኤርትራ ሞራል ክሰብር ህዝቢ ሱዳን ሞራል ክሰብር ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ክውንዞ ሓሲቡ ዝነበረ መጨረሻው ታበትር ዜራ ሕቁኡ ሰይራቶ ልዕሊ 400 ሰራዊት ሞይቶሞ ልዕሊ 1000 ኢዶም ሂቦም እቲ ናይዚኦም ዝረኸብናዮ ፅዋራትን ካሊእ ነገራትን ግደፍዎ ስለዚሁ ትግራይን ኤርትራን ሱዳንን ሓበራዊ ፀላኢ ኣብ 4 ኪሎ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ኦሮሞማ ኩሽ ኢምፓየር ክሃንፅ እየ ዝብል ዘሎ ድሕሪ ሕዚ ሓበራዊ መኸተ ኢና ክንምክት እዚዩ ዝተወድአ ጥሉል ዝኾነ ነገራት ከም ዝኾነ ከይትርስዑ ኣብ ቀረባ ግዜ ስርዓት ብልፅግና ዝሓስቦ ዘሎ ክነግረኩም ከተጎሮ ድየ የተጎሮን ሽዑ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ናይ ምዕራብ ዝመከሮ ሓደ ኣብኡ ዘሎ ዓቕሚ ንምፍላጥ እዩ ነይሩ ካልኣይ ዘሎ ሓይሊ ደምሲሱ ምዕራብ ተቆፃፂሩ ተወሰነ ናይ RSF ሓይሊ ኣምፅኡ ብኡ ንሱዳን ክገጥም ሱዳን ብኡ ደፊኣ ከይትመፅእ እዚ ሓደ ዕላማ ነይሩ ካልኣይ እቲ ናይ እምኒ ሓጀር ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ክንቀሳቀስ ድዩ ኣይንቀሳቀስን ክሕግዝ እዩ ኣይሕግዝን ንምፍላጥ ዝተገብረ ሽርሒ እዩ እዚ ከኣን መራሕቲ ትግራይ መራሕቲ ኤርትራ መራሕቲ ሱዳን ብውሕሉል መገዲ ስለ ሒዞሞ ዘለው ኣየኹም ናይ ኣየር ሓይልታት ናይ ድሮናት ክንመፁ ኢና ቀሲልና ክንረክበልና ኣየኹም ኣዛዊዑ ስርዓት ብልፅግና ብቆቦ ብሰቆጣ ብዓፋር ገይሩ ራያን መቐለን ምቆፅፃር እዚኣ እያ ዕቅዱ ረኺብና እያ ኢና ካብ ዋልድያስ ካብ ቆቦ ሒዝን ኣብ ቆቦ እውን ይውስኽ ኣሎ የእተሎ ሰራዊት እትይዎ ዝኒሄ ሰራዊት ማዕለያ የብሉን እትይዎ ዝኒሄ ዘመናዊ ፅዋራት ማዕለያ የብሉን ብቆቦ ገይሩ ዋጃ ኣላማጣ ብገይሩ መኾኒ ማጨው ተቆፃፂሩ ራያ ተቆፃፂሩ እቲ ናይ ዓፋር ዝኒ ሓይሊ ብኡ ብወጀራት ገይሩ ክረኽቦ እቲ ናይ ሰቆጣ እውን ብናይ ጥሙጋ ገይሩ መፅኡ ናብኡ ክረኽቦ ካብኡ መቐለ ደፊኻ ኣቲኻ መቐለ ተቆፃፂርካ ትግራይ ኣብ ኢደ እያ ምዕራብ ትግራይ ሒዘ የኒኹ ሕዚ ተወሰነ ማእኸላይ ጥራይ ተሪፎ ኣሎ እዚ ከዓ ክንድምስሶ ኢና ኢሉ ፕሮፓጋንዳ ሰሪሑ ራዕዲ ንክፍጠር ኣብቲ ፅምዶ ንምፍራስ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ትግራይ ተሰዓይራያ ሕዚ ኤርትራ ምሳና በቃ ባሕርን ኣና ረኪባ ክትንብርከ ከለዋ እምበር ድሕሪ ሕዚ ንሰራዊት ትግራይ ንቲዲኤፍ ስዒርና ንኤርትራ እውን ደጊምና ክንመፃ ኢና ቁፅሪ ሓደ ፀላእትና ሕዚ ተጋሩ እዮም ትግራይ እጥፊኻ ሰራዊት ትግራይ እጥፊኻ ናብ ሰራዊት ኤርትራ ንክትብገስ ፀኒሕካ ንፋኖ ግን ፀገም የብሉ ተባሂሉ ተዓቀደ ዕግድ ሒዝና ኢና ረኪብና ኢና ንፈልጦ ኢና ሰራዊት ትግራይ ሒዝና ግን ንዝጠራጠር ትግራዋይ ንዝጠራጠር ኤርትራዊ እንተልዩ ጌጋ እዩ ዝቃልሲ ግን ሓበራዊ እዩ ርግፀኛ ክነግረኩም ሰራዊት ሱዳን ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ፋኖ ሰራዊት ዓፋር ሰራዊት ቅማት ሰራዊት ኣገው እዚኦም ኣብ ሓደ መስመር ኣለዉ እቲ ቃልሲ ቃነየ ሓበራዊ እዩ ብደቡብ ትግራይ ዝውላዕ ኩናት ኤርትራ ከፊል ኣይትርእን ፈልጥዎ ዘለኩም ኤርትራ ከፊል ኣይትርእን ናይ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዶ ኢንተርናሽናል ከምዚ ክብል እዩ ዶ እዚ ግደፍዎ ቁማር እዩ እዚዩ በዓል ዲኖክ እዚኣቶም በዓል ዲኖክ በልዎም ኢንተርናሽናል ሕጊ በዩ ልዕሊ 1 ሚልዮን ትግራዋይ ክቅተል ከሎ ልዕሊ 2.6 ሚልዮን ትግራዋይ ክፈናቐል ተሎ 2013 2014 ዓለም እንታይ ገይራ ኤርትራውን ግፍ ነይራ ትግራዋይን ኤርትራውን ክቃተል ክቅፅል ትግራይ ተመሊሳ ንኤርትራ ክትወግእ ዝኸድዎ ከይድታት ናይ ኩሻውያን ናይ ኦሮሞማ ስርዓት ብልፅግና መጨረሻኡ ግን ውሕልል ዝኾነ መሪሕነት ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ኣይፋሉን ተባሂሉ ኣይኮነን የለን ድሕሪ ሕዚ መንእሰይ ትግራይን መንእሰይ ኤርትራን ዓርሲ በዓርሱ ምቅታት ዘይኮነ ዓርሲ በዓርሱ ሰላም ፈጢሩ ሓበራዊ መኸተ መኪቱ ስርዓት ብልፅግና ኣድዩ ኣብ መቃብር ብልፅግና እያ ትግራይን ኤርትራን ክትምዕብል ክትዕንብብ ስለዚ ትግራዋይን ኤርትራውያን ኣብ ሰዓት እዚዩ ኣየኻ ውፈር ተበገስ ተሰለፍ ምስ ህዝብኻ ምስ ሰራዊትካ ምስ መንግስትካ ምስ ዓድኻ እቶም ውሕዳት ዝኾኑ ዝዕገርግዱ ዘለዉ ብደገ ኮይኖም ዝዓፍሩ ዘለዉ ሻዕብያ ሕወሓት እናበሉ ፅባሕ ንጎ መልሓሰም ባዕሎም ክቆርፅዋ እዮም መልሓሰም ባዕሎም ክነኽስዋ እዮም ብጣዕሚ ይርብሽና ስለ ዘለዉ ላይቭ እናሃለኹ ብዚ ከቋርፆ ይቕረይታ በብዘለኹሞ ሰላም ኩንለይ ክንዕወት ምዃንና ከይትጠራጠሩ ሰራዊትና ተዳልዩ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ተዳልዩ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ተዳልዩ ዘሎ ጠንክሩ ኣየኹም ክንዕወት ምዃንና ከይትጠራጠሩ ኣብ ቀረባ ግዜ ፀላእትና ክቕበሩ እዮም
ትግራይን ኤርትራን ሱዳንን ክትዕምብብ እያ ሰላም ትኸውን እያ ሰላም ኩሉ ለይ